Pati sa baba, oh. May pa-choco. Choco 120. Next. Pang unlock. Ay, ito. Oh, next, ito. Ano yun? Decente brand. Decente brand and super lightweight din. Ano lang to? And jogger din pala. Na super lightweight, oh. Super gaan. May size nito is 30 to 32. 30-32 code ako gaan. 100 na lang to. Gaan 100, gaan 100 pesos. Yan style niya. Code ako gaan 100 pesos. Perfect pa yan pang ano niya. Punta sa school. Pampunta sa school.